জয় শ্রীরাম। আমি সৌরভ। আমি যে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেই যাত্রার প্রায় অন্তিম লগ্নে আমি চলে এসেছি। তার কারণ হচ্ছে আমার যাত্রা ছিল পায়ে হেঁটে রামেশ্বরম থেকে অযোধ্যা, আবার অযোধ্যা থেকে রামলালার মূর্তি সহ রথ নিয়ে পশ্চিম বাংলার ওয়েস্ট বেঙ্গলের মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট, ওই মুর্শিদাবাদ যেখানে এখন ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে খতরনাক ডিস্ট্রিক্ট যেটা বলা হয়, সেই মুর্शिदाबाद যেখানে फिर से भी बाबर का औलाद आँख दिखा रही है। वही मुर्शिदाबाद है, मेरा घर है। 30% हिंदू है, हम लोग किसी से डरता नहीं। वही मुर्शिदाबाद मेरा घर है, वहीं पर रामलला को लेकर जा रहा हूँ, जाकर प्रतिष्ठा करूँगा। और अंतिम लम्हे चला आया। क्यों बोला? ये झारखंड मेरा 9 नंबर 8 नंबर स्टेट छोड़ के बोल देखिए उस तरफ देखिए, उस तरफ देखिए अंधेरा अंधेरा है, ठीक है। इसी तरफ है मेरा वेस्ट बंगाल, मेरा धरती। इसीलिए मेरा धरती को मैं लेता हूँ। जय वीर बजरंगी, जय श्री राम। मेरा बंगाल मैंने पैर रखा हूँ, इसीलिए बंगाल का जो भूमि है, मेरा जो जन्म स्थान है, ये हमार सोनार बांगला। ताई सोनार बांगलाয় প্রণাম করে আমি আমার বাংলায় প্রবেশ করছি। সকলকে আমার তরফ থেকে জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম।